رجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. كل خمر علينا محرم، هلا 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 الله. كل خمر علينا محرم، هلا 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 الله. إلا خمر الجنان العوالي، إلا خمر الجنان العوالي. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. بلبل البني مالك تغرد، هلا 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 الله. بلبل البني مالك تغرد، هلا 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 الله. صوتك في دجى الليل شداني، صوتك في دجى الليل شداني. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. فرجال همي يا كاشف الغم، هلا 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 الله. منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حمى نبينا طه المختار، واقصد حمى نبينا طه المختار. وسيدي يا أبا القاسم إني هائم يا مولاي، يا سيدي يا أبا القاسم إني هائم يا مولاي. عسى تقبلني قادم بين الزوار، عسى تقبلني قادم بالفرح يا سيادي طاب السمر. هدي الله لدى المنادي بالفرح يا سيادي طاب السمر. هدي الله فرحكم طاب وانشرح في بلادي. دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معلم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. سيد الكونين وشفيع الدربين هاشم، سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk bisa senantiasa bersama-sama
meninggikan serta mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Barakah Sayyid Pangeran Syarif Ali bin Abu Bakar bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat sahibul hal, amin. Dan juga sungguh beruntung dan sungguh mulia pada hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dihadiri oleh tamu yang berasal dari kota Tarim, kotanya para salaf, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Segar bin Syihab dan Al-Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya serta para habaib yang lain yang datang dari kota luar Palembang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara haul pada hari ini adalah sebagai berikut. Tadi pagi alhamdulillah kita telah membacakan burda dan berziarah bersama-sama ke makam Pangeran Syarif Ali. Kemudian acara seterusnya yaitu pembacaan maulid Asyarabut Tuhur yang disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim yang telah kita baca tadi. Kemudian tasmiyah yang sudah kita laksanakan. Kemudian pembacaan doa maulid nanti kita akan bacakan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin, tahlil dan doa. Pembacaan qasidah al-Imam Fahrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Pembacaan manaqib Sahibul Hal yang akan dibacakan, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Hasan bin Syihab. Kemudian Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Zaid bin Abdurrahman bin Husain bin Yahya dari Tarim. Kemudian akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf dari Jakarta. أعوذ بالله من الشيطان عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعلم إنا إليكم لمرسل غيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترجون لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال تدعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون يحس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن إلى منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون الحليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا سيدنا الكرر عليه
بحمد ذلك وفي عشرة البشير الجنة ثم إلى الرسول وحسن والحسين وفي سيدنا حمزة العباس بن عبد الله بن عباس بن عبد الرحمن زكاة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن الرحمن ونبي سلم عبد الله ثم سيدنا الحبيب عبد الله علي بن الأكبر بن كسران سيدنا الحبيب علي بن كسران سيدنا الحبيب أحمد بن كسران سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن سعيد بن سيدنا الشيخ بن إبراهيم ثم سيدنا الحبيب مع شهاب الدين بن الرحمن أولاد إخوته سيدنا الحبيب أحمد بن علي وجحده سيدنا محمد بن المولى عجي ثم إلى غير المولى وفرق صحيح من حول المولى فخر الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم إخوته أولاده وأصولهم وروحهم والمنتسبين إليه والمنتمين إليه والذين نبي المتمسكين بحباله والآخذين عنه ثم إلى رفوسنا ثم إلى رواه وحبيب الإمام حسين بن شيخ بن مسلم وعلي الحبيب أحمد بن أبي سلمة حول الحبيب شريف علي بن أبو بكر بن صالح بن علي وأولاده وإخوته الحبيب محمد بن علي والحبيب حميد بن علي بن يوسف ثم إلى الحبيب حسين بن علي بن شعوبة والحبيب حسين والحبيب حسن ثم إلى الحبيب أحمد بن علي ثم الحبيب حسين بن علي بن شعوبة والحبيب وكال بن علي بن شعوبة والحبيب حامد بن علي بن شعوبة ثم إلى الحبيب محسن عبد الرحمن بن شعوبة والحبيب علي بن عبد الرحمن بن شعوبة والحبيب عقيل محمد بن محسن بن شعوبة والحبيب محمد بن علي بن شعوبة والحبيب حامد بن علي بن شعوبة ثم الحبيب الوالد محمد بن حامد بن شعوبة والحبيب علي بن حامد بن شعوبة والحبيب عبد الله بن محسن بن شعوبة والحبيب حسين بن أبو بكر بن شعوبة والحبيب محمد والحبيب شيخ بن حسن المكي ثم إلى الحبيب سيد فائد بن مصطفى بن شعوبة والحبيب ثم إلى سيد محمد إكرام بن حلوس بن شيخ بن شهاب حباب شريف بن نور بن إبراهيم بن يحيى ثم إلى حباب سيد سيدة بنت علي بن شهاب ثم إلى حباب ليلى أي ليلى بنت حسين بن الدين من الحباب فاطمة بنت عبد الرحمن بن شفوقة ثم إلى حباب نور بنت عبد الرحمن بن شفوقة ثم إلى حباب أمينة بنت حامد بن شفوقة ثم إلى حباب حليمة بنت السعدية بنت عبد الرحمن بن شفوقة ثم إلى حباب خديجة بنت سيدة حباب خديجة بنت حامد بن شفوقة ثم حبيب حباب السورية بنت حامد بن شفوقة ثم حباب عائشة بنت حماد بن شفوقة بن شهاب ثم إلى حباب القيم بنت حسين الحبشي ثم إلى حباب حامدة بنت محسن بن شفوقة ثم زينب من ذلك الفضل من الله يكون بالله عليهم واجعل من ثلاثة وبذلك أطاع بذلك في صحائفنا صحيفها بينهم أدنى جميع من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Al-Imam Al-Wujud Syekhna Syekh Bakar Salim yang akan dibawakan oleh talabah dari orang Lebat Muhammad bin Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana rabbana
إلى أخينا في الله الأستاذ محمد بن حسين شهاب عليه فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma ba'd. Berdirinya Al-Faqir di sini untuk membacakan dua manaqib singkat. Yang pertama yaitu manaqib Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, dan yang kedua adalah manaqib singkat dari Al-Habib Sayyid Pangeran Syarif Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih hamba-hamba yang dikehendakinya untuk mendapatkan kekhususan sebagai insan yang terpilih dan menjadikan mereka bagaikan cahaya matahari yang terang benderang, sehingga tersingkaplah gelapnya tabir kebodohan dari hati-hati orang yang berpaling dan berbuat kebatilan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan hamba-hamba tersebut memperoleh kedudukan yang dekat di sisinya, sehingga dengan itu jadilah mereka imam-imam dan penunjuk jalan kepada agama Allah Tuhannya. Lalu semoga salawat dan salamnya yang sempurna dianugerahkan kepada seorang kekasih yang terjaga, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam dari para rasul, serta pada keluarganya yang suci, juga sahabat-sahabat yang mulia dan pengikutnya yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab beliau adalah Syekh Al-Kabir Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi Al-Ghayur bin Sayyidina Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah وابن سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد النجيب بن الإمام علي الأريدي ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام سيد الشباب أهل الجنة حسين ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan nasab beliau dari ibunya adalah Syarifah Al-Afifah Talha binti Aqil bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran bin Syekh Abdurrahman As-Segaf sampai akhir nasab seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada hari Sabtu Jumadil Akhir tahun 1919 Hijriah. Beliau dididik oleh ayahnya yang senantiasa diiringi dan dijaga dengan perhatian khusus baik dari segi zahir maupun batin. Kemasyhuran beliau sudah banyak diberitakan oleh para aulia dan sholihin, baik ketika sebelum beliau dilahirkan maupun di saat masa kecilnya. Di antaranya adalah diisyaratkan oleh guru beliau sendiri Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Akbar. Tatkala didatangi oleh Habib Salim bin Abdullah ayahanda Syekh Abu Bakar yang bermaksud mengeluhkan anaknya tersebut dalam mempelajari ulumul Quran, karena pada masa itu para remaja kota Tarim sangat giat mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dalam usia yang sangat belia. Imam Ahmad Syihabuddin mengomentari keluhan ayahanda beliau dan berkata, biarkanlah anakmu dan tak usah engkau khawatirkan. Sesungguhnya anakmu akan bisa dengan sendirinya dan kelak ia akan mempunyai keutamaan yang agung. Terbukti akhirnya beliau mahir membaca Al-Quran dan tak lama beliau pun menghatamkan Al-Quran dengan disiplin ilmu Al-Quran hanya dalam 4 bulan. Kegiatan beliau dalam menuntut ilmu. Syekh Abu Bakar bin Salim sudah sibuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat dari masa kecilnya. Beliau belajar dari banyak guru, diantaranya adalah Al-Allamah Umar ibn Muhammad Basyaiban yang wafat pada tahun 944 Hijriah di kota Gesan. Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahda, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman bin Ali, Syekh Kabir Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, juga Syekh Umar bin Abdullah Bamakhlama,
dan Syekh Abdullah ibn Muhammad Bagusyair, serta masih banyak lagi selain mereka. Disebutkan di dalam kitab Sana'ul Bahir Bizalin Nur Safir bahwasanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim telah membaca dan mengkhatamkan sebanyak 3 kali kitab Al-Minhaj mengenai ilmu fikih karangan Imam Nawawi, serta membaca dan mentalaah kitab Ihya sebanyak 40 kali. Mujahadah beliau. Disebutkan oleh para ulia bahwasanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun melaksanakan sholat subuh dengan wudu isya di Masjid Ba'isa di kota Lesik. Beliau pergi setiap malam ke kota Tarin dan salat di masjid-masjidnya serta mengisi tempat wudu dan kolamnya untuk minum hewan. Al-Faqih Muhammad bin Sirajuddin Jamal berkata, aku telah mendengar Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim berkata di akhir umurnya, aku tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat duha dan witir. Dan juga dikatakan pernah dalam kurun waktu yang cukup lama beliau berpuasa dan hanya berbuka dengan korma yang masih hijau yang ia peroleh dari peninggalan ayahnya di Juhaimah, kota Lesik. Kata mutiara dan nasihat beliau. Yang pertama, barang siapa yang tidak memelihara waktunya, maka ia tidak akan selamat dari bencana. Dan barang siapa jatuh ke dalam dosa, maka ia berhak mendapat siksa. Kedua, barang siapa yang tidak berusaha secara sungguh-sungguh pada masa permulaan, maka ia tidak akan mencapai puncak cita-citanya. Yang ketiga, barang siapa yang bergaul dengan orang-orang baik, maka ia akan memperoleh berbagai pengetahuan dan rahasia. Dan barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang jahat, maka ia akan memperoleh keaiban dan neraka. Dan masih banyak lagi untayan mutiara serta hikmah yang tertulis di dalam buku-buku yang menjelaskan kedudukan beliau radhiyallahu anhu. Wafat beliau radhiyallahu anhu telah berkata Al-Faqih Abu Bakar Muhammad Ba'uzair, Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim wafat pada malam Ahad, tepatnya setelah salat Isya tanggal 27 bulan Dzulhijjah tahun 992 Hijriah. Beliau berpulang rahmatullah di kota Inat dan dikebumikan di sana. Inilah sekelumit daripada manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, manaqib singkat daripada Al-Habib Sayyid Pangeran Syarif Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nasab beliau yang mulia. Nasab beliau adalah Al-Habib Al-Barakah Sayyid Pangeran Syarif Ali bin Abi Bakar bin Saleh bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim Ibn Ahmad bin Husain bin Sayyid Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian nasabnya terus bersambung kepada Rasulullah SAW sebagaimana di awal tadi. Beliau dijuluki dengan pangeran karena kedekatan beliau baik secara nasab, pertalian perkawinan maupun kedudukan di dalam keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam. Al-Habib Pangeran Syarif Ali adalah sepupu dari Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Ahmad Syahab, salah seorang penghulu leluhur Alawiyin kota Palembang. Sebab dari sisi ibu kedua ibunda, mereka adalah saudara kandung anak dari Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Yahya, yang mana beliau ini memperistri Raden Ayu Aisyah, putri dari Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama. Beliau dilahirkan di kota Palembang yang pada saat itu dikenal sebagai Hadramut Tsani. Pada tahun 1208 Hijriah atau 1208 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1790 Masehi, lebih kurang sekitar 218 tahun yang lalu, pada masa itu Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang saleh, yaitu Sultan Mahmud Bahauddin, putra Sultan Ahmad Najimuddin pertama. Beliau dilahirkan dari pasangan Habib Abu Bakar bin Saleh bin Syekh Abu Bakar dan Syarifah Nur binti Ibrahim bin Yahya. Tarbiyah keilmuan yang dipegang oleh para habib pada masa itu dipegang teguh dan diteruskan pula oleh Al-Habib Ali bin Ahmad kepada murid-murid, keluarga dan anak cucunya. Salah satunya adalah kepada anak beliau sendiri Al-Habib Saleh bin Ali. Sedangkan ibu beliau Syarifah Nur merupakan putri seorang al-alim, ulama ahli tasawuf yang terkenal pada masa itu, yaitu Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Alwi bin Yahya. Beliau mendapatkan pula ilmu-ilmu pendidikan
berharga dari ibunya, di samping ditambah dengan paman-paman beliau, di antaranya Habib Abdullah dan Al-Habib Syekh bin Ibrahim bin Yahya. Di antara istri-istri dan anak beliau memiliki 4 orang istri dan 11 orang anak. Di antaranya adalah Syarifah Sidah binti Alwi bin Zain bin Syahab, memperoleh 2 orang putra yaitu Abu Bakar dan Muhammad. Yang kedua adalah Ayyumaniyah binti Sultan Muslim Diyauddin, memperoleh seorang putra bernama Hasan. Yang ketiga Nyimas Halimah binti Kemas Muhammad, memperoleh 2 orang putra yaitu Hamid, wafat di Sarawak, Malaysia, dan Soleh yang berhijrah ke Muara, Malaysia. Yang keempat seorang putri dari daerah Ambon, memperoleh seorang putra yang diberi nama Husin Ambon atau Habib Husin Ambon. Sedangkan putri-putri beliau adalah Abah Hamidah, Husna, Mahadi, Aisyah, dan Mahali. Wafat beliau radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 1295 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1877 Masehi dalam usia 87 tahun di kota Palembang, dan jenazah beliau dimakamkan di pemakaman keluarga Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar di Guba 3 Ilir Palembang. Dari sisi keilmuan, kedudukan beliau digantikan oleh anak beliau Al-Habib Ali Muhammad Mahimud, sedangkan dari sisi kesultanan kedudukan beliau digantikan oleh anak beliau Al-Habib Abu Bakar atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bakri. Inilah dari kisah singkat atau manaqib singkat dari Pangeran Syarif Ali, yang semoga dengan mendengar daripada manaqib para aulia salihin kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita himmah untuk menjalankan atau melakukan apa yang telah mereka lakukan, dan juga insyaallah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz Muhammad Husain Syahab, mabadu mu'izatul hasanah syul di alaina Ustaz Habib Sayyid Zaid bin Abdul Rahman Muhammad bin Yahya جاء من التعليم عليه فليتفضل مشكورا. وثم سيترجمها حبيب علي للعابدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي ساق هذه القلوب وحرك هذه الأرواح وهذه الأشباح حتى جلست وحضرت في محضر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أن الذين يحضرون أمثاله يذكرهم الله في أعلى علاه، أن الذين يحوزون هذه الرياض هم محل عناية الله عز وجل، وهم محل غبطة الملائكة. إنها مجالس الذكر، إنها المجالس التي أبى الله عز وجل أن تكون من مجالس الدنيا، بل أطلق عليها مجالس الآخرة ومجالس الجنان، فقال حاثا أمته على أن تعتني بمجالس ذكره ومجالس ذكر حبيبه ومجالس ذكر الصالحين من عباده. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. هذه المجالس التي يعظم فيها ما عظمه الله. إن الله عز وجل لم يذكر حربا يشنها على أحد من عباده ولا يشنها على أحد من خلقه إلا على نوعين من خلقه فقط. من هذين النوعين اللذين يتعرضان لسخط الله
ولغضب الله، إنهما آكل الربا ومعادي الأولياء. إن الذي يتجاسر على الوقوع في كبائر المحرمات، إن الذي يستهين بما حرم الله وبما عظم الله هو الذي يتعرض لحرب الله عز وجل. وكيف يقوى الإنسان على أن يدخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى؟ والصنف الثاني الذي يتعرض لهذه الحرب هو معادي الأولياء. فكيف حال الذي لا يعادي؟ بل قل لي كيف حال المحب، بل قل لي كيف حال المجل، بل قل لي كيف حال الذي لا يأنس إلا بذكر الصالحين، كحال الإمام الشافعي الذي يقول أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وهو حاله عظيم، وهو من أولياء الله الذين يقول فيهم القائل إن لم يكن المجتهدون هم أولياء الله فليس لله أولياء. إن من أظهر وأبرز مظاهر أولياء الله هم أولئك الذين أقاموا الاجتهاد وأقاموا الاستنباط، ومع ذلك يقول أحب الصالحين ولست منهم. الإمام الشافعي الذي انتفعت به الأمة والذي يشبهه الإمام أحمد بن حنبل بالشمس التي ينتفع بها الخلق من بشر ونبات وغير ذلك، يقول أحب الصالحين ولست منهم. فيجيبه الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الممتحن، الإمام العظيم الذي عانى من أجل دين الله ما عانى ولم يجامل ولم يترك قول الحق. قال بل تحب الصالحين وأنت منهم. أحب القوم يلحق بالجماعة وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من شر البضاعة. فأنت رمز من رموز الصلاح، وأنت رمز من رموز الفلاح، وأنت رمز من رموز الخير. وهذا المحفل واحتفاء بذكرى فخر الوجود الشيخ الأكبر أبي بكر بن سالم، الذي لم يخلد سيرته قصور، ولم يخلد سيرته أموال، ولم يخلد سيرته تجارة، ولم يخلد سيرته سلطنة دنيوية، ولم يخلد ذكره سلطنة حكومية، وإنما الذي خلد سيرته، وإنما الذي جعل القلوب تحبه تعليقه أمة لا إله إلا الله بذكر الله عز وجل، سعيه في بث أخلاق حبيبه محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهو هدف رسالة الحبيب الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أن الهدف الأعظم والهدف الأسمى والغرض الأكبر من بعثتي إلى هذه الدنيا وإليكم هو استكمال مكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. فيأتي الشيخ أبو بكر بن سالم ومن قبله ومن بعده ومن في ميزانه من أهل الخيرية ومن أهل الصلاح ممن بلغوا تلك المراتب في القرب من الله عز وجل فيثبت تلك الأخلاق. إن من شاهدوه يرونه لا يجلس إلا متربعا كجلسة العبد، فيسألونه عن ذلك فيقول إنما هي جلسة العبد وأنا عبد بين مولاي، وإني أستحي أن ينظر الله إلي في جلسة لا أجلسها كما يجلسها العبد. وفي بعض المظاهر التي يرى فيها المسلمون في زمانه عظمة هذا الصالح وعظمة هذا العالم فيقتربون منه فيقول لهم مذكرا لهم ما يشهده في نفسه من تواضع إنما هو عبد أنعمنا عليه، كل ما فيه إنما هو إنعام من الخالق، فلا تلتفتوا إلى المخلوق بل التفتوا إلى الخالق سبحانه وتعالى. لم يحز الشيخ أبي بكر بن سالم تلك المراتب العظيمة وتلك القوافل التي تأتي كما يقولون من بلاد الروم وغيرها إلا بمجاهدة وإلا بمصابرة وإلا بإذابة للبشريات وإلا برياضة للنفس، حتى أنه كان يخرج
في معظم الليالي من بلده عينات إلى ترين لينظف المساجد وليملأ السوادي، ويعود مرة ثانية إلى بلده عينات قبل طلوع الفجر، مما يجعل قدمه يتجرح وتسيل منه الدماء. أي إنسان يستطيع أن يعمل هذا الأمر أياما متتالية بل سنين متعددة؟ إن أمثال هذه الأخلاقيات التي ذكرت هي التي خلدت سير الصالحين، هي التي جعلت القلوب تحن إليهم، وجعلنا الله عز وجل ممن أحب هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم آمرا هذه الأمة أن تكون مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. وإن الأنبياء في كتاب الله عز وجل يطلبون أن يدخلوا في زمرة أهل الصلاح، فإذا كان الأنبياء يطلبون أن يدخلوا في زمرة أهل الصلاح وأن يكونوا من ضمن أهل الصلاح، وإذا كان الله يدعو للكينونة من أهل الصدق، فإن هذا هو الشرف، وإن هذا هو الفخر الذي ينبغي أن نبحث عنه. لكن إذا ادعينا أننا نحب أهل الصلاح فينبغي أن نحب ما أحبوا. أهل الصلاح لا يحبون إلا مرضاة مولاهم، فأين نحن في مرضاة الله ومحابه؟ هل تنطلق من قلوبنا محبة ما يحبه الله؟ هل نسعى لاستكمال أوامر الله؟ هل نقف عند الحلال والحرام وقفة جامدة؟ أم أننا نتبع أهويتنا؟ أم أننا نجري وراء الهوى الذي جعله الله عز وجل إلها، عندما قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتبع إلهه هواه؟ إن الله عز وجل صور وجعل الهوى عند بعض الناس إلها يعبد من دون الله، لكن الإنسان المتأدب، لكن الإنسان المتخلد، لكن الإنسان الذي يسير في درب الصالحين لا يجعل إلهه ولا سائده ولا قائده إلا مولاه سبحانه وتعالى، إلا أوامر كتاب الله، إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن السائر في درب أهل الصلاح هو المتعلق بذكر الله عز وجل، الذي لا يترك يوما أو ليلة إلا ونصيبه من كتاب الله موفورا، إلا ونصيبه من أذكار الصباح والمساء موفورا، إلا ونصيبه من استغفار الله عز وجل موفورا، إلا ونصيبه من النوافل موفورا. إنه يتتبع ما يحبه الحبيب. أما أن ندعي أننا نحب حبيب الله ونحب الصالحين من عباد الله فيسيرون هكذا ونسير هكذا، فإن هذه محبة تكذبها الشواهد وتكذبها الأدلة وتكذبها البراهين. فالذي يحب لأمر يتبع ذلك الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن هذه المجالس تسوق إلى هذه الخيرات، إن هذه المجالس مليئة بالصلاة والسلام على رسول الله الذي يقول المولى سبحانه وتعالى إن الله، إنه أمر يقوم به الله عز وجل خالق السماوات والأرضين، إن الله وملائكته يصلون. وقال العلماء عبر الله عز وجل بالمضارع ليفيد الاستمرار. يصلون على ماذا؟ على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه المجالس هي التي تعلق القلوب بالصلاة على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان الأولون لهم وردهم من الصلاة والسلام على رسول الله، وكانت الأمهات فضلا عن الآباء يعلقون أبنائهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا عن إبراهيم المتبولي وهو رجل من أولياء مصر الكبار أنه جاء إلى أمه وهو طفل صغير وقال لها يا أماه لقد كبرت وصرت رجلا، فأرادت أن تربيه وتعلمه وتربيه، فقالت ماذا؟ أنت رجل؟ لست رجل، أنت ما زلت صغيرا جدا. قال ومتى أصير رجلا؟ قالت إذا رأت عيناك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أمه كيف أرى رسول الله؟ قالت أكثر من الصلاة والسلام عليه.
قام الولد الصغير يصلي ويسلم على رسول الله ليلا ونهارا ليالي متعددة حتى أشرق نور الحبيب عليه، وحتى غفت عيناه فأظهر الله له أنوار الحبيب محمد، فأفاض من نومته فرحا مسرورا: يا أمه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من أمه أن تقول له قد صرت رجلا. قالت: رأيته مناما أم يقظة؟ على رسول الله، فأبرز الله له شمس نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أمه وقال: يا أمه أكرمني الله بالنظر إلى وجه رسول الله يقظة. فقالت له أمه المربية الصانعة منه وليا عظيما: لقد وضعت قدمك في أول درجة من درجات الرجولية. أرادت أن تفهمه أن الرجولة ليست بالذكورية، ففي الحيوانات فحولة، ففي الحمار فحولة، وفي الفيل فحولة، لكن الرجولة في كتاب الله فيه رجالا يحبون أن يتطهروا. إن الرجولة في القرآن أعمال، وإن الرجولة في القرآن صلاح، وإن الرجولة في القرآن طهارة ونقاء وصفاء صنعته هذه المرأة. وكنا نسمع في الأيام السابقة كثرة متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتآنسون ولا يتسامرون على أخبار الدنيا فحسب، بل يتحدث هذا عن رؤيا لأحد الأنبياء، ويتحدث الآخر عن رؤيا لأحد الصالحين. لكن الأيام الحالية بعد أن امتلأت الأعين بالمسلسلات الهابطة وبالرياضات والمباريات المنحطة، صار الأبناء لا يرون في منامهم إلا ما يشاهدونه، ولا يبرز لهم في منامهم إلا ما تتعلق به أرواحهم. فهذا قدوته مغنٍ، وهذا قدوته ممثل، وهذا قدوته لاعب رياضي، فهو يقص شعره كشعره، وهو يسير كسيرته، وهو يعلق صورته. وكان الأولى أن يملأ قلبه الذي هو محل نظر الله عز وجل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عنه الحق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا نحب أن نطيل، فنسأل الله عز وجل في ختام هذا وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا الحول العظيم الذي نذكر فيه الشيخ أبي بكر بن سالم، والذي نذكر فيه الإمام علي بن أبي بكر من ذرية الشيخ بن أبي بكر بن سالم، أن تحل حنانتهم علينا، وأن تحل حنانة الحبيب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فنسلك في دربه ونكثر من الصلاة عليه ونراه يقظة ومناما، وتشرق أنواره علينا وعلى بيوتنا وعلى أسواقنا وعلى مساجدنا وعلى أحوالنا كلها. نسأل الله عز وجل موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، وأن يفعل كذلك بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وخالاتنا وعماتنا وجيراننا وقراباتنا ومن أحاطت بهم شفقة قلوبنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Demikianlah Muhidatul Hasanah Habib Zaid Abdurrahman Muhammad Yahya, kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Alwi bin Isa Asjab alaihi wa tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada siang yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk menghadiri acara haul daripada Al-Imam Al-Azim Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tadi sudah banyak kita mendengar nasihat dan mau'izah hasanah dari guru kami yang mulia
Fadilatul Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya mata'amallahu bituli hayati. Beliau mengatakan sedikit yang akan bakal kami terjemahkan. Beliau mengatakan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggiring hati kita, menggiring ruh kita, menggiring badan kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini untuk mengingat dan mengenang salah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya majelis-majelis seperti ini termasuk majelis-majelis yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk kita datangi, untuk kita singgahi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul dzikri wa fi riwayah majalisul ilmi. Nabi Muhammad pernah bersabda, kalau kalian lewat di situ ada lingkaran majelis taklim, hendaklah kalian mampir. Mereka mengatakan, lingkaran apa kebun surga itu wahai Nabi Muhammad? Kebun surga itu adalah lingkaran majelis taklim, tempat perkumpulan yang mana di situ disebutkan para aulia, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, mencintai mereka termasuk salah satu hal yang menyenangkan, yang bagus, yang baik untuk dilakukan oleh setiap umat. Sebagaimana kita menghadiri tempat ini supaya kita tidak dijadikan oleh Allah termasuk salah satu musuhnya. Sebab ada dua hal yang sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, yang mendatangkan daripada para musibah. Yang pertama, akilur riba, yang memakan riba alias rentenir. Yang kedua, mereka yang suka memusuhi para aulia. Dua hal ini sangat dimusuhi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak cinta kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik? Kita lihat contoh saja Imam Syafi'i, imam yang besar, imamnya para aulia, imam yang di situ beliau menetapkan dari hukum ijtihadnya, imam yang mana para umat semua mengambil daripada ilmu beliau. Beliau mengatakan, uhibbus solihina wa lastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah wa akrahu man bidha'atu man tijaratuhul ma'asi amakallahu min tilkal bidha'ah. Beliau mengatakan, saya cinta, kata Imam Syafi'i, kepada orang-orang baik walaupun saya bukan golongan orang baik. Saya tidak cinta, saya benci kepada orang yang suka berbuat buruk walaupun saya mirip seperti mereka suka berbuat buruk juga. Tapi murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau mengatakan Imam Syafi'i bagaikan matahari yang menyinari dunia, yang mengambil daripada sinar matahari semua makhluk. Manusia mengambil daripada sinar matahari, bahkan tumbuh-tumbuhan mengambil dari sinar matahari, hewan-hewan mengambil dari sinar matahari. Beliau mengatakan dan menjawab syair yang diutarakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tuhibbus solihina wa anta minhum, muhibbul qaum mulhaqu bil jamaah, wa takrahu man bidha'atul ma'asi wa hamakallahu min tilkal bidha'ah ila akhiril abyad. Beliau mengatakan, engkau cinta kepada orang-orang soleh, engkau tergolong daripada orang-orang soleh, engkau tidak suka kepada perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan Allah memeliharamu, menjaga dirimu daripada perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berhadir, kita berkumpul di tempat ini mendengar sejarah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, mendengar riwayat hidupnya, menghidupkan akhlak-akhlak beliau. Karena beliau hidup, beliau lahir, sejarah-sejarah beliau semuanya itu isinya akhlak. Sebab mereka warisi dari Nabi Muhammad, dari Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka berakhlak seperti akhlaknya orang yang sebelumnya, akhlaknya orang yang sebelumnya, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Karena menyebarkan akhlak ini menjadi kunci pokok diutusnya para nabi-nabi, di antaranya Nabi Muhammad SAW
yang beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini tidak ada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Oleh karena itu kita mendengar daripada sejarah Imam Syekh Abu Bakar bin Salim bagaimana kita melihat akhlak beliau, akhlak yang tinggi yang menetap pada hati beliau, yang diwarisi oleh beliau dan keturunan dan para ulama-ulama setelah beliau. Di antara akhlak beliau yang kita mendengarkan tadi bahwasanya beliau kalau duduk yang mutarabbi, duduk yang tawadhu seperti duduknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau duduk begini, ditanya kenapa engkau duduk kayak gini wahai Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan beginilah seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang serba kurang duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, duduknya orang yang mengharap ampunan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan lagi beliau mengatakan yang mana beliau mempunyai ilmu yang banyak. Beliau mengatakan innama ana abdun an'amallahu alaina. Sesungguhnya saya seorang hamba biasa yang rendah tapi mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beliau salah seorang ulama besar, aulia yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Beliau mendapatkan kedudukan ini bukan mendapatkan dari warisan dari orang tuanya saja, akan tetapi beliau mendapatkan dari mujahadah beliau, dari kesabaran beliau, dari riyadhah nafas beliau, sehingga beliau tiap pagi habis sholat subuh atau sebelum azan subuh beliau keluar dari rumahnya yang berada di Inat, datang ke Hadramut, datang ke Tarim, mengisi tempat-tempat wudhu, mengisi tempat minum hewan, sehingga kalau beliau pulang pagi-pagi dari tapak kakinya keluar darah, sehingga orang keluar dari rumah melihat ini bekas telapak kakinya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah, siapa daripada manusia yang bisa mengamalkan seperti ini? Siapa daripada manusia yang bisa berbuat daripada perbuatan baik yang mana perbuatannya itu selalu dikenang? Oleh karena itu mari kita sama-sama mendekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Quran saja Allah selalu berfirman, kunu ma'as shalihin, wahai manusia, wahai para nabi, dekat sama orang-orang baik. Kita melihat di dalam Al-Quran ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, mereka diperintahkan oleh Allah untuk dekat sama orang baik. Bagaimana lagi kita, manusia biasa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada para anbiya, dekat kepada orang-orang yang baik. Mereka selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Karena ma'asyiral hadirin, seseorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang baik, niscaya mereka akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, mereka tidak suka kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang baik, mereka tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana kalau kita mau mencintai orang baik, tapi kita masih mengikuti hawa nafsunya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bukankah engkau melihat sebagian hamba yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sebagian nas banyak menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, hawa nafsunya sebagai pemimpin yang mengatur dirinya. Bagaimana kalau kita melihat dengan orang-orang yang dulu? Bagaimana dia mau menjadi mulia kalau mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin? Bagaimana bagiannya daripada zikir, daripada baca Al-Quran, daripada sholat sunnah atau nawafil, daripada cerita-cerita yang lainnya? Kita diperintahkan untuk dekat kepada para aulia, para ulama. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai manusia, wahai Nabi Muhammad, bila engkau cinta kepada Allah,
bila engkau cinta manusia kepada Rasulullah, ikuti saja Nabi Muhammad. Bila engkau cinta kepada Allah, bila engkau cinta kepada Nabi Muhammad, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya kecintaan Allah akan datang kepadamu. Di dalam ayat juga Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat memohon ampun, mari kita semua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata para ulama bahwasanya di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan fi'il mudhari', fi'il yang akan datang, itu mengandung arti istimrar, terus menerus bersolawat kepada Rasulullah SAW, terutama di majelis ini. Kalau kita lihat kehidupan orang dulu, mereka menjadikan solawat sebagai pegangannya. Mereka menjadikan bacaan sehari-hari mereka solawat. Bahkan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk banyak-banyak membaca sholawat. Bagaimana yang pernah kita dengar daripada salah seorang alim yang bernama Syekh Ibrahim. Beliau kepingin mendidik anaknya. Anaknya berkata, wahai ibuku, saya adalah seorang laki-laki. Ibunya mengatakan, bukan, engkau bukan seorang laki-laki. Kalau engkau memang seorang laki-laki yang tulen, coba engkau mimpi Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, bagaimana wahai ibu saya kalau saya mimpi Rasulullah? Coba engkau perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Secara ringkatnya saja, dia banyak membaca sholawat hingga tidak berapa hari dia bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dia datang kepada ibunya, wahai ibu, saya sudah bermimpi Rasulullah. Mimpi tidur atau mimpi yang godoh? Bangun ketemu langsung. Dia mengatakan masih melihat dalam keadaan tidur. Engkau belum laki-laki yang boleh. Kemudian bagaimana caranya wahai ibu supaya saya ketemu langsung dengan Rasulullah secara jaga? Dia mengatakan banyak baca sholawat. Tekuni engkau baca sholawat. Dia tambah sholawatnya sehingga tidak berapa lama dia mimpi langsung Rasulullah. Inilah seorang ibu, dia mendidik seorang anaknya. Inilah yang disebutkan oleh Allah, laki-laki yang sebenarnya sebagaimana yang dalam firman Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Mereka yang dinamakan laki-laki yang sebenarnya mereka selalu bersuci, membersihkan dirinya, membersihkan anggota badannya daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kebanyakan orang dulu, mereka mengikatkan hatinya kepada Nabi Muhammad. Tapi di mana orang sekarang ini? Mereka tidak mengaitkan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sebagai qudwah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai contoh suri tauladan yang mulia. Mudah-mudahan dari ceramah yang sudah kita dengar dari Fadilatul Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya, mudah-mudahan kita mendapatkan maknanya, kita bisa mengamalkan daripada ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh beliau dan dijadikan kita seorang hamba yang dekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Mungkin sedikit inilah yang bisa kami terjemahkan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas di dalam hati kita. Inilah yang semampunya kami keluarkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cara selanjutnya kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang kedua yang disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Hasan Zarqaq dari Bekasi. Alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa ala khatamihi amiril mu'minin Ali bin Abi Talib wa sittayhi al-Hasan wal Husain wa ummihim az-Zahra dawil mafakhir wal manaqib salatan wa salaman abadan sarmadan la yuhsihi mahasib
وأسألك اللهم بجاههم لديك أن تنزل لنا العطايا والمواهب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا بهم يا ربنا يا الله في أعلى المراتب. Alhamdulillah kita sekarang lagi berkumpul memperingati Haul Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan salah satu cucunya Al-Imam Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari wali-wali tadi yang sudah disebutkan namanya, wali yang sudah meninggal dan wali yang masih ada, yang masyhur dan yang masbur. Al-Imam Ubaidillah Asgar mempunyai karya Nahrul Mawrud. Dalam kitabnya beliau mengatakan ketika mentafsirkan makna Wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, yang kita pahami, apakah ada pemberi rezeki lagi selain Allah? Tidak. Allah khairur raziqin, beliau artikan bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya dua. Ada yang langsung, ada wasithah, bighairi wasithah. Yang dengan wasithah, harta, anak, rumah, kekayaan, rezeki yang kita bisa rasakan. Ada yang tanpa wasithah, itu sebaik-baik rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Apa yang tanpa wasithah itu? At-taladdud, merasakan nikmat mencintai para aulia, merasakan nikmat rindu pada Rasulullah SAW, mahabbah, rasa cinta, rasa dirah pada agama. Ini semua pemberian Allah secara langsung, dan alhamdulillah insyaallah kita dapat mendapatkan itu. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan, memaknai ini juga, bahwa waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut, orang yang merasakan haibah kepada Allah SWT, yang punya rasa takut kepada Allah, mendapatkan dua surga. Surga yang pertama nanti insya Allah kita menjadikan penghuninya Al-Firdaus, An-Naim dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni. Kemudian disebutkan jannatan, dua surga. Surga berikutnya adalah surga tadi, at-taladdud wa tana'um bil ibadah, merasakan nikmat ketika beribadah, merasakan sayang sesama muslimin, punya rahmah di hati kita sesama muslimin, jauh dari kebencian, jauh dari caci maki. Itu yang diajarkan. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan dari majelis ini sudah mendapatkan dua-duanya. Karena waktunya juga nggak boleh panjang-panjang, dan itu alhamdulillah, jadi nggak bisa tanggung jawabnya pun lebih ringan. Al-Habib Ahmad bin Umar dalam kitabnya, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit dalam kitabnya, dalam majmuk kalamnya, beliau mengatakan bahwa kita ini pencinta salaf, kita ini mengaku-ngaku cinta. Manusia terbagi menjadi tiga jika dia cinta kepada salaf. Yang pertama, as-sabiq, orang bisa mendahului salafnya, magomnya bisa mendahului salafnya, seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Haul yang kita peringati, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mendahului magomnya salafnya. Kita nggak sampai situ, masih ada sisa dua, kita boleh pilih. Sabiq itu sulit kita dapatkan. Kemudian pilihan yang kedua, lahiq. Al-lahiq, ketika salafnya berbuat baik, kita berbuat baik. Kita kumpul untuk hal, kita pun kumpul untuk hal. Ketika kita memberi makan orang, beri makan orang. Kita bangun madrasah dan semua amal-amal yang baik kita ikuti apa yang diajarkan oleh salaf, maka kita termasuk kelompok yang kedua, al-lahiq. Kemudian kelompok yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, disebutkan al-mahid. Siapa mahid itu? Mahid itu menghapus sirah salafnya. Salafnya mencintai kebaikan, dia tidak mencintai kebaikan. Salafnya ridho kepada sahabat, dia tidak ridho kepada sahabat. Salafnya cinta kepada Ahlul Bait, dia tidak cinta kepada Ahlul Bait. Salafnya menghadiri maulid dan berbuat hal-hal yang baik, dia menghapus sirah salafnya. Dia seolah-olah tidak punya salaf, seolah-olah dia baru lahir dari batu dan pohon. Dia tidak punya orang-orang tua yang baik.
Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, kalau kita tidak bisa mencapai yang sabit, mudah-mudahan kita dimasukkan golongan yang lahir. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir usia kita dengan husnul khatimah. Ketika ruh nanti kita keluar, kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Al-Mau'izatul Hasanah Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya Al-Habib Alwi bin Isa Asgab, Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Zadhaq. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan akan memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Dan acara selanjutnya yaitu Talqinul Dzikir akan dipimpin oleh Ustaz Syekhuna Hamidun Najib, Ustaz Mukarram Habib Umar bin Aziz Abdurrahman bin Syahab alaihi bertafadhal mashkur. Muhammadur Rasulullah. Minal aminin. Al-Fatihah. La nadhum baiti al-jam ana hada jam al-marhum wa liqawtan an ba'di taqarrub ma'tumah. Fatihah. ولا حافظ من حوادث الدنيا والآخرة اللهم اغفر بذلك يا الله ولا نسألك أن تشغلنا عن عوائد وعائد وتوكل إلى حراسنا وسكناتنا ولا تمنعنا أنت يا كريم يا عين وكان تدريسنا تدريس المسلمين متعنا اسمعنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يعتبرون غير الذين آمنوا إنك غفور رحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وارفعنا ببركاته آمين علي نحن بكر منا صالح وارفعني بعندك ومن فينا بهذه اللهم وعظمنا واجعلنا ولانا واهدنا من عليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت الجاه ولا جاه عنا إلى عمه وأسمه لا حول